Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Saint-Père qui, comme d'habitude, est arrivé quelques minutes avant le début de cette audience pour saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Comme vous voyez aujourd'hui, il fait beau à Rome, journée d'été. Et le Saint-Père, après avoir salué, le Saint-Père qui salue maintenant des réfugiés. Il les amène même avec lui. C'est une très belle image. Voilà le Saint-Père accompagné de quelques réfugiés. Il arrive sur le parvis et normalement le Saint-Père devrait saluer ses collaborateurs avant d'ouvrir cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience. Audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù si trovava in una città. Ecco, un uomo coperto di lebbra lo vide, gli si gettò innanzi pregandolo: Signore, se vuoi puoi purificarmi. Gesù stese la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione come Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro. Parola del Signore.
De l'Évangile selon saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre qui, le voyant, tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Luke. While Jesus was in one of the cities, there came a man full of leprosy. And when he saw Jesus, he fell on his face and begged him, "Lord, if you will, you can make me clean." And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, "I do will it, be made clean." And immediately the leprosy left him. And Jesus charged the man to tell no one, but rather to go and show yourself to the priest and to make an offering for your cleansing as Moses commanded, for a proof to the people. But so much the more the report went abroad concerning him, and great multitudes gathered to hear and to be healed of their infirmities. But Jesus withdrew to the wilderness and prayed. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Lukasevangelium. Als Jesus in einer der Städte war, kam ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Sobald er Jesus sah, warf er sich vor ihm zu Boden und bat ihn: Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Da streckte Jesus die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz. Jesus befahl ihm: Erzähl niemand davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer dar, wie es Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis deiner Heilung sein. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro a tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida le dejó la lepra. Jesús le recomendó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les conste. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Encontrando-se Jesus numa das cidades, apareceu um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, caiu com a face por terra e dirigiu-lhe esta súplica: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo:
quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Ordenou-lhe então que a ninguém o dissesse. No entanto, acrescentou: vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou para lhe servir de prova. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوقا. في ذلك الزمان وبينما كان يسوع في بعض تلك المدن إذا برجل قد غطى البرص جسمه، فلما رأى يسوع سقط على وجهه وسأله: يا رب، إن شئت فأنت قادر على أن تبرئني. فمد يده فلمسه وقال: قد شئت فابرأ. فزال عنه البرص لوقته، فأوصاه ألا يخبر أحدا بالأمر، بل اذهب إلى الكاهن فأره نفسك، ثم قرب عن برئك ما أمر به موسى شهادة لديهم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę i dotknął Go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z niego ustąpił. A on mu przykazał, żeby nikomu nie mówił. Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. C'est la demande que nous avons entendu adresser à Jésus par un lépreux. Cet homme ne demande pas seulement d'être guéri, mais d'être purifié, c'est-à-dire complètement guéri dans son corps et dans son cœur. En effet, la lèpre était considérée comme une forme de malédiction de Dieu, d'impureté profonde. Le lépreux devait se tenir à l'écart de tout le monde. Il ne pouvait pas rentrer dans le temple et à aucun service divin. Éloigné de Dieu et loin des hommes. C'est une vie triste que faisaient ces gens. Malgré cela, ce lépreux ne se résigne pas, ne se résigne ni à la maladie, ni aux dispositions qui font de lui un exclu, un paria. Pour atteindre Jésus,
il n'a pas eu peur d'infraindre la loi et de rentrer en ville, chose qu'il ne pouvait pas faire, lui était interdit. Et lorsqu'il l'a trouvé, il se jeta à ses pieds en le priant, en disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. » Tout ce que cet homme considéré comme impur fait et dit est expression de sa foi. Il reconnaît la puissance de Jésus et il est sûr que Jésus a le pouvoir de le guérir et que cela dépend uniquement de sa volonté, de la volonté de Jésus. Cette foi est la force qui lui a permis de briser toute convention et de chercher la rencontre avec Jésus et s'agenouillant devant lui, l'appelle Seigneur. La supplication du lépreux montre que lorsque nous nous présentons à Jésus, il n'est pas nécessaire de faire de longs discours. Quelques mots suffisent, à condition que ces paroles soient accompagnées par la pleine confiance en sa toute-puissance et en sa bonté. Nous confier à la volonté de Dieu, cela signifie en effet nous remettre à sa miséricorde infinie. Je vous avoue quelque chose aujourd'hui, une confidence. Le soir, avant de me coucher, je prie brièvement, Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Et je prie, et je dis 5 fois le Notre Père, un Notre Père pour chaque plaie de Jésus, puisque Jésus nous a purifiés avec ses plaies. C'est moi ce que je fais, mais si vous voulez, vous pouvez le faire, même vous, chez vous, et dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et penser aux plaies de Jésus et dire à notre Père pour chacune de ces plaies. Et Jésus nous écoutera. Seigneur, Jésus est profondément frappé par cet homme, touché par cet homme. L'évangile de Saint Marc souligne qu'il a eu compassion, tendit sa main, le toucha et lui a dit « Je le veux, sois purifié ». Le geste de Jésus accompagne ces paroles et en rend plus explicite l'enseignement. Contre les dispositions de la loi de Moïse qui interdisait de s'approcher à un lépreux, Jésus, contre cette loi, tend sa main et même le touche. Combien de fois nous rencontrons un pauvre qui vient vers nous. Nous pouvons même être généreux. Nous pouvons avoir compassion. Cependant, normalement, nous ne le touchons pas. Nous lui donnons une pièce de monnaie, mais nous évitons de toucher sa main. Petit problème de son, Jésus nous demande de toucher la main de ce pauvre, puisque Jésus est dans le corps de ces pauvres. Toucher le pauvre peut nous purifier de l'hypocrisie et faire que nous nous inquiétons, nous préoccupons de sa condition. Toucher les exclus. Aujourd'hui, m'accompagnent ici ces jeunes gens. Beaucoup pensent il est mieux, il vaut mieux que ils pouvaient rester chez eux, hein, ceux-là où tu étais mieux. Mais ils souffraient chez eux, ils souffraient beaucoup.
ce sont nos réfugiés. Mais beaucoup les considèrent comme des exclus. S'il vous plaît, ce sont nos frères. Le chrétien n'exclut personne. Le chrétien accueille tout le monde. Après avoir guéri le lépreux, Jésus lui demande d'en parler avec personne. Mais il dit, va plutôt te monter au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit, ça sera pour tous un témoignage. Et donc cette parole de Jésus montre trois choses. La première, la grâce qui agit en nous, qui ne recherche pas des sensations, de se montrer. Normalement, elle se meut avec discrétion, sans clameur. Pour soigner nos blessures et nous guider sur le chemin de la sainteté, elle travaille en façonnant patiemment notre cœur sur le cœur du Seigneur, de façon à assumer toujours plus ses pensées et les sentiments. La deuxième, en faisant vérifier officiellement la guérison au prêtre et célébrant un sacrifice expiatoire. Le lépreux est réadmis dans la communauté des croyants et dans la vie sociale. Sa réintégration complète, sa guérison. Comme lui-même avait supplié, maintenant il est complètement purifié. Et finalement, se présentant au prêtre, le lépreux leur rend témoignage en ce qui concerne Jésus et son autorité messianique. La force de la compassion avec laquelle Jésus a guéri le lépreux a porté la foi de cet homme, a amené la foi de cet homme à s'ouvrir à la mission. Il était exclu, maintenant il fait partie de nous, il est l'un d'entre nous. Et pensons à nous, à nos problèmes, nos misères. Et chacun a ses misères, ses problèmes. Et il faut y penser avec sincérité. Combien de fois nous le couvrons avec l'hypocrisie des bonnes manières. Et justement, à ce moment-là, il est nécessaire de rester seul, de s'agenouiller devant Dieu et prier, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Faites-le. Faites-le avant d'aller vous coucher, tous les soirs. Et maintenant, disons cette belle prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier tous ensemble, 3 fois. Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Grazie. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, la supplication du lépreux de l'Évangile qui demande à être purifié nous montre que, lorsque nous nous présentons devant Jésus, peu de paroles suffisent, mais elles doivent être accompagnées d'une totale confiance envers lui,
en sa toute-puissance, en sa bonté. Tout dépend de sa volonté et nous devons, avec foi, oser nous mettre à genoux devant lui et l'appeler Seigneur. De même qu'il s'est laissé toucher par cet homme, Jésus a pitié de nous. Je le veux, sois purifié. La grâce nous guérit en profondeur et nous guide sur le chemin de la sainteté. Elle ne recherche pas le sensationnel, mais elle modèle lentement et discrètement notre cœur sur celui de Jésus. Nous aussi reconnaissons nos misères avec sincérité et sans hypocrisie. Seuls avec Jésus, sachons nous agenouiller devant lui et implorer sa miséricorde. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare la delegazione impegnata nella società civile accompagnata da Monsignor Dominique Rey. Come Gesù ha toccato il lebbroso per guarirlo, possiamo anche noi toccare le persone povere che vogliamo aiutare. Questo gesto di carità ci guarisce dall'ipocrisia e ci rimette una moltitudine di peccati. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les personnes engagées dans la société civile, accompagnées de Monseigneur Dominique Rey. » De même que Jésus a touché le lépreux pour le guérir, osons toucher les personnes pauvres que nous voulons aider. Ce geste de charité nous guérit de l'hypocrisie et nous remet une multitude de péchés. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Following the audience, all are welcome to enter the Basilica through the Holy Door, following the direction of the ushers and staff. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis for this holy year of mercy, we now consider Jesus' healing of the leper. As we know, lepers were considered unclean and bound by law to avoid contact with others. St. Luke tells us that one leper, moved by faith, did not fear to pass among the crowd and beg Jesus to cleanse him. If this leper broke the law, Jesus did likewise by then touching the man and cleansing him of his disease. The Lord's example teaches us not to be afraid to reach out and to touch the poor and the needy in our midst. Significantly, the encounter does not end there. Jesus tells the healed leper to present himself to the priest and to make the prescribed offering as a testimony to his healing. In this way, he shows us that his miracles of healing aim at the rehabilitation of sinners, and that true faith bears fruit in witness. The Lord invites each of us then to feel our own need and to ask for his healing touch. Like the leper, may we turn to Jesus in faith and let our lives proclaim his gifts of mercy, forgiveness, and spiritual rebirth. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Svezia,
Cina e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai numerosi gruppi di giovani studenti qui presenti, con fervidi auguri che il presente Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e del rinnovamento spirituale. Invoco su voi tutti la gioia e la pace del Signore Gesù. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Scotland, Sweden, China, and the United States of America. In a special way, I greet the many student groups present, with prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for you and your families. I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et de langue anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der Lesung aus dem Lukas-Evangelium, die wir eben gehört haben, wendet sich ein Aussätziger an Jesus. Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Er bittet nicht einfach darum, gesund zu werden, sondern um Reinheit, um umfassende Heilung. Aussatz galt als Verunreinigung des ganzen Menschen. Ein Aussätziger hatte sich von den Menschen und vom Tempel fernzuhalten. Als er von Jesus hört, geht er trotzdem in die Stadt. Er glaubt mit ganzem Herzen, dass Jesus ihn heilen kann. Der Aussätzige zeigt uns, dass bei der Begegnung mit dem Herrn nicht viele Worte nötig sind. Wichtig ist das Vertrauen in seine Allmacht, seine Güte und Barmherzigkeit. Jesus hat Mitleid mit dem Aussätzigen, streckt seine Hand aus, berührt ihn und sagt: Ich will es, werde rein. Der Geheilte soll nun das Wunder nicht öffentlich bekannt machen. Christus unterstützt keine Sensationsgier. Aber er soll sich einem Priester zeigen und das Reinigungsopfer darbringen, um wieder ganz in die Gemeinschaft der Gläubigen und das gesellschaftliche Leben integriert zu sein. Vor dem Priester wird er zum Zeugen der messianischen Autorität Christi. Die Kraft des Mitleidens, mit dem Jesus den Aussätzigen heilt, festigt den Glauben dieses Menschen und macht ihn missionarisch. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Il mese di giugno è dedicato alla devozione al Sacratissimo Cuore di Gesù. La consapevolezza della compassione di Gesù verso di noi riaccenda una fede gioiosa e missionaria. Dio vi benedica tutti. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Der Monat Juni ist der Verehrung des heiligsten Herzens Jesu gewidmet. Das Bewusstsein des Mitleidens Jesu mit uns entzünde in uns von Neuem einen frohen und missionarischen Glauben. Gott segne euch alle.
Santo Padre, los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia expresan a su santidad sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y a continuación el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes que hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la súplica que el leproso dirige a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme, manifiesta el deseo profundo del hombre de una auténtica purificación que lo una a Dios y lo integre en la comunidad. Esta petición, fruto de la fe y de la confianza en Dios, encuentra la respuesta en los gestos y en las palabras de Jesús, que sintiendo compasión se acerca, lo toca y le dice: quiero, queda limpio. Jesús nunca permanece indiferente a la oración hecha con humildad y con confianza. Rechaza todos los prejuicios humanos y se muestra cercano, enseñándonos que tampoco nosotros tenemos que tener miedo de acercarnos y tocar al pobre y al excluido, porque en ellos está el mismo Cristo. Con sus actos, Jesús no busca el sensacionalismo, sino que cura con amor nuestras heridas, modelando pacientemente nuestro corazón conforme al suyo. El gesto mesiánico de Jesús culmina con la inclusión del leproso en la comunidad de los creyentes y en la vida social. Así se llega a la plena curación, que además convierte al sanado en testigo y anunciador de la misericordia de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Veo que son bastantes. Que movidos por la humildad y la confianza de la petición del leproso, nos sintamos todos necesitados de la sanación del Señor y aprendamos a acercarnos al pobre y al excluido, reconociendo en ellos al mismo Cristo. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Assim falou a Jesus um leproso. Um leproso que não se resignava com a sua doença, nem com as normas sociais que faziam dele um excluído. Devia manter-se separado, longe de todos. Este homem, porém, viola aquelas normas, entrando na cidade e aproximando-se de Jesus. Na sua súplica, o leproso mostra-se certo de que Jesus tem poder para curá-lo. Tudo depende da vontade dele.
Profundamente impressionado com a fé daquele homem, o Senhor toca-o e diz-lhe: quero, fica purificado. Quantas vezes encontramos um pobre que se aproxima de nós, conseguimos sentir compaixão e até dar-lhe uma esmola, mas habitualmente não tocamos a sua mão. Esquecemos-nos de que aquele é o corpo de Cristo. Jesus ensina-nos a não ter medo de tocar o pobre e o marginalizado, porque naquela pessoa está Ele próprio. Creio eu nisto ou não? Sim, mas... E começam as desculpas para não nos envolvermos. Tocar o pobre pode purificar-nos da hipocrisia e levar-nos a preocupar-nos com a sua condição. Mas pensemos em nós, nas nossas misérias, com sinceridade. Quantas vezes as cobrimos com a hipocrisia das boas maneiras? É precisamente então que é preciso estar a sós, ajoelharmos-nos diante de Deus e rezar: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari amici di lingua portoghese, che oggi prendete parte a questo incontro, grazie per la vostra presenza e soprattutto per le vostre preghiere. Saluto tutti voi, in particolare i membri della comunità brasiliana Doce Mai de Deus e il gruppo di Escuteiros de Leiria, incoraggiandovi a scommettere sui grandi ideali di servizio che allargano il cuore e rendono fecondi i vostri talenti. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Queridos amigos da língua portuguesa que hoje tomais parte neste encontro, obrigado pela vossa presença e, sobretudo, pelas vossas orações. A todos saúdo, especialmente aos membros da comunidade brasileira Doce Mãe de Deus e ao grupo de escuteiros de Leiria, encorajando-vos a apostar em ideais grandes de serviço que engrandecem o coração e tornam fecundos os vossos talentos. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção do Senhor. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue espagnole, de langue portugaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يا رب إن شئت فأنت قادر على أن تبرئني. إنه الطلب الذي يوجهه الأبرص إلى يسوع. هذا الرجل لا يطلب أن يشفى فحسب، وإنما أن يطهر أيضا، أي أن يتم شفاؤه بشكل شامل في الجسد والقلب. وكي يصل إلى يسوع لم يخف من مخالفة الشريعة ودخل إلى المدينة. وعندما وجد يسوع سقط على وجهه وسأله: يا رب إن شئت فأنت قادر على أن تبرئني. كل ما يقوله أو يفعله هذا الرجل الذي يعتبر نجسا هو تعبير عن إيمانه. يعترف بقوة يسوع، فهو يثق بأنه يملك السلطة لشفائه، وأن كل شيء متعلق بمشيئته. هذا الإيمان هو القوة التي سمحت له بأن يخرق كل عادة وعرف ويسعى للقاء يسوع. لقد لمس هذا الرجل يسوع في العمق. يشدد إنجيل مرقس على أن يسوع أشفق عليه ومد يده فلمسه وقال له:
قد شئت فابرأ. إن تصرف يسوع يرافق كلماته ويجعل تعليمه أكثر وضوحاً، وبعكس تدابير شريعة موسى التي كانت تمنع الاقتراب من الأبرص، يمد يسوع يده ويلمسه. كم من مرة نلتقي بفقير آت للقائنا. يمكننا أيضاً أن نكون أسخياء وأن نتحلى بالشفقة، ولكننا عادة لا نلمسهم. نقدم لهم النقود ولكننا نتحاشى لمس يدهم، وننسى أن ذاك هو جسد المسيح. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنفكر بأنفسنا وببؤسنا بصدق. كم من مرة نخفيه برياء اللياقة. في هذا الوقت بالذات من الضروري أن نبقى وحدنا ونجثو أمام الله ونصلي: يا رب إن شئت فأنت قادر على أن تبرئني. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, l'unica cosa di cui abbiamo davvero bisogno nella nostra vita è quella di essere perdonati, liberati dal male e dalle sue conseguenze di morte. Ci conceda il Signore, per intercessione di Maria, di essere testimoni della sua misericordia che purifica il cuore e trasforma la vita. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الشيء الوحيد الذي نحتاج إليه حقا في هذه الحياة هو أن يغفر لنا وأن نتحرر من الشر ومن تبعاته المميتة. ليمنحنا الرب بشفاعة العذراء مريم أن نكون شهودا لرحمته التي تنقي القلب وتغير الحياة. ليبارككم الرب. Et comme d'habitude, après les fidèles de langue arabe, c'est au tour des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Tymi słowami, jak słyszeliśmy w przypomnianej dzisiaj Ewangelii, błagał o cud uzdrowienia pewien trędowaty. Pan Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. Prawo mojżeszowe zakazywało zbliżać się do osób trędowatych. Chrystus wyciągnął jednak do niego rękę, a nawet go dotknął. Ileż razy także my spotykamy w życiu biednych, bezdomnych, ludzi z marginesu. Bywamy wobec nich może nawet szczodrzy, okazujemy współczucie, ale czy podajemy dłoń? Pan Jezus uczy nas, aby nie bać się dotknięcia ręki ubogich, bo On sam jest w nich obecny. Idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. To kolejny nakaz Chrystusa ukazuje, że łaska Boża działa bez rozgłosu, jest darem, który pozwala grzesznym, zagubionym na powrót do wspólnoty, daje moc do składania ewangelicznego świadectwa. Mając świadomość własnych grzechów i win, prośmy Chrystusa: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Obecnie Ojciec Święty
pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Do il mio cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, il caso del lebbroso di cui abbiamo parlato oggi e la sua domanda di essere guarito ci ricordano il nostro grido a Dio di essere liberati dai peccati, dalle omissioni e dalla colpa. Ricordiamoci che Dio non ci abbandona mai, anzi ci viene incontro, ci guarisce, ci assolve e perdona. Con questa consapevolezza, fiduciosi nella sua misericordia, attraversiamo la porta santa dell'anno giubilare. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, sytuacja trędowatego, o którym dzisiaj mowa, jego prośba o uzdrowienie, przypomina nam nasze wołanie do Boga o uwolnienie z grzechów, zaniedbań i poczucia winy. Pamiętajmy, że Bóg nas nigdy nie opuszcza. Przeciwnie, wychodzi nam na spotkanie, uzdrawia, rozgrzesza i przebacza. Z tą świadomością, ufni w Jego miłosierdzie, przekraczajmy świętą bramę roku jubileuszowego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua Et italiana, comme d'habitude, ce sont les fidèles de langue italienne qui, les derniers, saluent le Saint-Père. E filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Avec joie, j'accueille les fidèles du diocèse de Alba et Alghero Bosa, accompagnés de leurs pasteurs, Monsignor Brunetti et Monsignor Morfino. Monseigneur Brunetti, Monseigneur Morfino, les motocyclistes venus pour le jubilé, avec l'évêque de Città di Castello, Monseigneur Domenico Cancian, les médecins et les volontaires de l'hôpital Gemelli qui ont adhéré à l'initiative Donne la vie avec ton cœur. Je les remercie pour leur consultation en cardiologie gratuite aux malades dans le cabinet de consultation mobile. Dans ce même hôpital, jeudi dernier, a été inaugurée la Villetta de la Misericordia, dortoir pour les sans-abri, gérée par la communauté de Sant'Egidio, œuvre concrète de ce jubilé extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Je salue avec affection les protagonistes de la Giostra del Saracino, le manège du Sarrasin de Arezzo, qui cette année est dédié au thème de la miséricorde. Merci, et merci beaucoup pour tout cela.
Et je les félicite pour leur travail de mise en scène de moments historiques différents, en diffusant un message de paix, de dialogue et de confrontation entre différentes cultures au nom de Saint François d'Assise. Beaucoup. Merci beaucoup. Je salue la fondation Walsi de Sant'Anastasia et les membres de la Société de secours mutuel Cesare Pozzo. Que cette rencontre avec le successeur de Pierre puisse vous encourager dans votre chemin de foi et de témoignage évangélique. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Chers jeunes, Jésus vous appelle à être des cœurs ardents. Correspondez avec générosité à son invitation, chacun selon ses propres talents. Chers malades, offrez votre souffrance au Christ crucifié pour coopérer à la rédemption du monde. Et vous, chers jeunes mariés, soyez conscients de la mission irremplaçable à laquelle vous engage le sacrement du mariage. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ania nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu Sit tuo, nomen Domini benedictum. et hoc nunc usque in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler qu'à partir de 13h, vendredi prochain, vous pourrez suivre le voyage du Saint-Père en Arménie. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Bonjour aussi à Marie-Astrid, charmante stagiaire qui m'a accompagné aujourd'hui lors de cette audience. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 13h pour suivre en direct depuis l'aéroport international de Yerevan la cérémonie de bienvenue à l'occasion du voyage du pape François en Arménie. Très bonne journée et à très bientôt sur KTO.